Telly Savalas. Olá, sou Jack Perkins. Bem-vindo à Biografia. Um rapaz com o dom de distorcer a verdade pode arrumar muita confusão. Ou pode se tornar um ator. Foi o que aconteceu a um filho de imigrantes gregos. Ele cresceu vivendo da sua esperteza e continuou usando essa esperteza para criar um dos mais famosos detetives da televisão. Seu personagem era extravagante, enérgico e louco pelas mulheres, assim como o ator. Ele teve 3 esposas, uma namorada e inúmeros casos, acabando por magoar muitos familiares que o cercavam. Hoje conheceremos os dois, o detetive incomum, Theo Kojak, e o homem incomum que o representava, Telly Savalas. Na década das discotecas e das drogas, das estrelas e da arte pop, um homem se destacou. Não era o mais bonito, nem o mais famoso. Mas durante os 5 anos de trabalho para a televisão nos anos 70, Telly Savalas foi um dos mais assistidos, representando um detetive de Nova York, Theo Kojak. Still with the Italian suits, I see. Well, I'm very happy you noticed. When he walked into a room, Sinatra had that, and he had it. Everything really stopped. You can't admit to yourself that he's innocent. You want to know why? Because to admit it, you'd have to admit how corrupt you really are. Telly had the ability to move me as an actor. Very few actors do. Where are you gonna find the medicine for my birds? They're dropping like flies. He had a look about him that said, I'm all man. He loved women. He loved all kinds of women. It was his favorite drug. Telly was a winner. Everything he did, and he had to win. He had to win. Hey, Fish. Who loves you, baby? Telly Savalas. Quem é que te ama, baby? Hollywood, 1963, na 35ª cerimônia de entrega do Oscar. O indicado para melhor ator coadjuvante, Telly Savalas, espera pelo anúncio do vencedor. Ele tem 40 anos e, por incrível que pareça, atua há apenas 5. Quando o envelope for aberto, Telly sabe que sua vida tomará rumos novos. Quais rumos? Só ele poderá descobrir. Aristóteles Telly Savalas nasceu em 21 de janeiro de 1923, como o segundo filho de imigrantes gregos. Cresceu nas ruas de Nova York durante os tempos difíceis da Depressão. A mãe de Telly, Catherine, era artista. Seu pai, Nicholas, era dono de restaurantes. A família significava tudo para o clã dos Savalas nos melhores e piores dias. My father was a very wealthy man at one time. And during the crash of 1929, I believe, he lost everything. And we were not really impoverished, but there were tough times following that. The Great Depression. A depressão perturbou o espírito de muitos homens, mas não de Nick Savalas. Ele se mudou com a família para um pequeno apartamento sobre o restaurante que lhe restou e estimulou os filhos, 4 meninos e uma menina, a encontrar força em seus ancestrais gregos. Na verdade, até o primário, Telly falava apenas grego. My father had a big strap in the kitchen and a sign right next to it. And it said, whoever speaks English in this house gets this. Telly era um bom garoto e, de certa forma, a estrela da família. Como muitos meninos, estava sempre competindo com o irmão mais velho, Gus. Com os irmãos mais novos, George e Teddy, era mais protetor. Com o pai, Telly aprendeu a superar as adversidades com atitudes corajosas e uma boa dose de esperteza. O velho Savalas era um trambiqueiro carismático, capaz de cobrar de turistas desavisados 25 centavos para caminhar por uma praia pública. Inventar histórias ou exagerar em algumas verdades fazia parte da natureza de Telly.
Da mãe, uma artista talentosa, Telly herdou uma sensibilidade espirituosa. Mas seu charme e forte personalidade eram particulares. Telly had such a wonderful way with people. I mean, everyone he met, it was just, you just felt as though you've known him forever. Telly trabalhou desde cedo, mas nunca tendo uma carreira em mente. No colegial, pensou na hipótese de se tornar psiquiatra. O comportamento humano o fascinava e ele costumava fazer comentários absurdos só para ver como as pessoas reagiam. Embora fosse um brincalhão, Telly era também muito sensível. Uma vez, quando salva vidas, ele não conseguiu salvar um homem do afogamento e sentiu-se perturbado por muito tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o patriota Telly se alistou. Deveria servir como médico, mas as versões sobre sua experiência de guerra são as mais variadas. Alguns dizem que ele foi à Europa, onde foi ferido. Outros dizem que ele esteve na África do Sul. Segundo boatos, teria sido um espião. Mas, na verdade, ele nunca deixou os Estados Unidos. Os registros militares revelam que, aos 20 anos, Telly chegou a um hospital do Exército após um grave acidente de carro em missão na Virgínia. And when I saw him later on at the hospital, and soon after he recovered, I said, "Tell you exactly what went through your Army career." He said, "Let's not talk about it. Forget it." He never wanted to talk about it. That was the mystery. Telly passou quase um ano em recuperação e, após ser dispensado do Exército em 1944, matriculou-se na Universidade de Colômbia para cursar psicologia. Não era um estudante dos melhores, ainda hesitava quanto à sua carreira. E aí conheceu uma jovem dançarina greco-americana. I thought he was very handsome and charming. And, of course, I was impressed. I came from a very strict family. They didn't allow you to go out with anyone. Catherine Nicolaidis tinha apenas 17 anos quando saiu com Telly Savalas, de 23 anos, pela primeira vez. Tomaram alguns drinks no Plaza Hotel e em seguida passearam de carruagem. He always made you feel good. He always had that knack. He would make you think that you were the most beautiful person in the world. Em 1948, após 2 anos de namoro, Catherine e Telly se casaram e se mudaram para Nova York. Mas, infelizmente, enquanto estava em lua de mel, Telly soube que seu pai havia morrido devido a um câncer na bexiga. Nicholas Savalas, o herói da infância de Telly, estava morto. E nenhum trambique poderia trazê-lo de volta. Aos 24 anos, Telly ainda cursava faculdade e vivia às custas da esposa. I was working 2 jobs to keep the family going, plus my mother was living with us. Telly abandonou a faculdade para trabalhar. Estava com 26 anos e tinha uma nova responsabilidade. Era pai. Escolheram para a filha o nome de Cristina, o mesmo da mãe de Telly. My mom was probably the breadwinner of the family because he was just out of school. He always slept late in the morning. I remember as a little girl always going into the bedroom and jumping on him and sitting on his stomach, and he could never quite wake up. Em 1952, após ter tido diversos empregos, Telly encontrou um para o qual valia a pena acordar cedo, na filial de Nova York da Agência Americana de Informações, Voz da América. Aos 28 anos, sem qualquer experiência anterior como radialista, Telly Savalas havia conseguido entrar no ar, apresentando um programa chamado O Café de Telly. Hello, this is the Voice of America in New York, and this is Telly, with my standard Saturday invitation to join me at the coffee house. It was sort of a propaganda show that would be broadcast throughout Europe. Ladies and gentlemen, I'd like you to meet the very talented, the very beautiful, the very nervous, and the very shy Ava Gardner. Well, do you feel better now, Ava? I'm terribly shy, and therefore this sort of thing right now, I'm terrified. Just doing this with you. So I'm not cut out for this sort of thing. I think I'm going to be much better. I can't believe it, dear. Amazing. You know, your husband, Frank Sinatra, was in the coffee house last week,
And I want you to tell me, Ava, were you a Sinatra fan before you met Frank? Now, he's there a short time, and he rocks the place. People, and I was working there at the time myself, and they used to come to me and say, your brother is amazing. But now it's time to say goodbye. Goodbye. Did you know that goodbye really means God be with you? Well, all right. I just wanted to make sure you understood when I say, this is Telly at the coffee house saying goodbye. Até então, Telly Savalas vinha se virando apenas com o seu carisma. Não havia ganho muito dinheiro, mas desta vez via a chance de trabalhar com o show business. Pensava em ser produtor de teatro. Então começou a montar peças em Stanford, Connecticut. Perdeu dinheiro imediatamente e não conseguiu pagar as contas. Fugindo dos credores e da esposa, Telly se escondeu em Garden City, Long Island, com a mãe. Também estava tendo um caso com uma jovem atriz chamada Joan Hackett. Telly had the way of always being involved with somebody. I mean, getting involved. Women didn't leave him alone. It did make things difficult. Os casos, além das dívidas, fizeram ruir o casamento de Telly. I was almost losing the house then, and the cars and whatever we had because of this Connecticut playhouse. So it was best to part. Em 1957, Catherine se divorciou de Telly. Ele tinha 34 anos, estava sem dinheiro e vivia com a mãe. Para o jovem carismático que fora a estrela da família Savalas, a vida não poderia estar pior. Mas sua mãe conhecia alguém na prefeitura. E por $3 por hora, 2 horas por semana, Telly voltou ao show business, dirigindo peças amadoras para o teatro da comunidade de Garden City. Into this auditorium strode a young Mr. Telly Savalas, who was, as they say, between engagements, and brought with him a vitality, an enthusiasm, a joie de vivre, which really vitalized the group. He was not good looking, but he was very charismatic. And even before he was famous, women were very attracted to Telly. Uma dessas mulheres era uma tímida professora de primário que assistia aos ensaios. And there was the guy sitting in the room, kind of balding and big nose, and I usually just marked my papers. I could not take my eyes off him. I just couldn't stop looking at him. Wow. Telly não acreditava que Lynn tivesse apenas 22 anos. Mas ele a convidou para sair e logo começaram a namorar. He was exciting and dramatic and it was fun. Telly Savalas estava feliz com Lynn e sentia ter encontrado seu espaço dirigindo peças no pequeno teatro de Garden City, o lugar ideal para se recomeçar uma vida bem-sucedida. Mas Telly não sossegava. Precisava de uma carreira que fosse tão grande quanto seu imenso carisma e começou a pensar em atuar. Afinal de contas, vinha representando durante toda a vida. Em 1959, e muito havia mudado na vida de Telly Savalas. Ele estava com 36 anos, divorciado e já não vivia com a mãe. Além de outros trabalhos, também dirigia peças em um teatro comunitário. O que não havia mudado era sua natureza fechada. Ainda se recusava a falar de suas experiências durante a Segunda Guerra Mundial, até mesmo para a nova namorada, Lynn Gardner. I was under the impression he was a spy, but I don't know. He glossed over things effectively. I think that he showed the world one person, but I think if you really wanted to get to know him, I think that was very closed area. He always used to say he was kind of a Dr. Jekyll and Mr. Hyde, and you know, that there was a side of him that maybe we shouldn't know. Fossem quais fossem seus segredos, eles contribuíam para a formação da sua imagem. Ele gostava de enganar as pessoas, como fez com um agente que um dia lhe pediu um ator que fizesse um juiz grego em um programa de TV. So my mother says, Telly, why don't you go for it? So sure enough, Telly goes down and auditions for this part. Well, they thought he just got off the banana boat. And he
acts like he can't speak English very well. And he says something like, the script. And they give him a script and they said, well, I guess he was the only one that showed up. Aos 35 anos, Telly havia conseguido seu primeiro trabalho como ator profissional. O produtor, David Susskind, gostou tanto que contratou Telly novamente, desta vez para fazer o gangster Lucky Luciano em uma novela ao vivo chamada The Witness. Seria uma performance de destaque. He just jumped out of the screen. My impression of him was that he was the Humphrey Bogart type. Not your typically handsome at all, by far, and yet totally sexual, sexy, and charismatic. Na mesma época, uma agente apresentou Telly ao diretor de um filme em produção chamado Juventude Selvagem, estrelado por Burt Lancaster. Bem à moda de Telly, o diretor acabou acreditando que Telly não era um ator, e sim um professor de inglês. I said, look, I don't want to meet an English teacher from Forest Hills High School. I need a great actor that's going to go up against Burt Lancaster. It's my first job with a huge star. I'm not going to even talk about some school teacher from Forest Hills High School. Well, she was a very tough lady. Finally, I said, all right, I'll meet the teacher from Forest Hills High School. And in walked Telly Savalas. He had a huge aura about him. I mean, there was this karma that he gave off, and I just knew it was okay. Fazendo as pessoas acreditarem que era um professor de inglês, Telly superou as expectativas de todos. Foi escalado em Juventude Selvagem como um detetive que, com Burt Lancaster, enfrenta uma violenta gangue de rua de Nova York. They're all alike. They all say the same thing. My son didn't do it. My son couldn't do it. My son is a good boy. They all believe it, too. Sem nunca ter tido uma aula de teatro, Telly, aos 36 anos, passou a trabalhar com os astros. My father felt that show business was a razzle-dazzle thing, and it was all pretty fake. And he was the luckiest guy in the world to have been given the opportunity to make a lot of money, to have so much fun. And it was an accident. He thought he acted all his life, only this was for money. And one of the things he said many times is someday they're going to find me out and send me home. Em vez disso, Telly passou a ser requisitado por produtores que procuravam tipos mais naturais. Era a época dos grandes dramas sociais, e os atores tinham que parecer reais, não bonitos. He was like a bull in a china store. He was so awesome in the sense that he'd walk in and take over a room. He was bigger than life. Quando a produção de Juventude Selvagem chegou ao final, Telly pediu Lynn em casamento. Havia histórias de outras mulheres na vida de Telly, mas Lynn nunca as ouvia ou não as levava em conta. Logo após o casamento, em 1960, Lynn deu à luz uma menina, Penelope, e a família se estabeleceu em Los Angeles. Telly estava trabalhando seguidamente em programas de TV e desfrutava dos confortos de um belo contra-cheque, uma boa compensação pelos anos de dificuldades financeiras. Em 1962, Burt Lancaster escolheu Telly para fazer o seu companheiro de cela em O Homem de Alcatraz, baseado na história real de um condenado à morte que se tornou um respeitado ornitologista. You be careful, take it easy, and don't mash him. Mais uma vez, o diretor era John Frankenheimer. There was stuff with Telly's bird getting sick that I thought he did a beautiful job with. It's hard stuff to do, and he just did it terribly well. Where are you gonna find the medicine for my birds? They're dropping like flies. Telly had the ability to move me as an actor. Very few actors do. I'm gonna kill them all. Em 1963, Telly recebeu uma indicação para o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo papel em O Homem de Alcatraz. Sua família ficou extasiada, mas o irmão Gus, então oficial de comércio exterior, achou que a história não passava de mais uma das invenções de Telly. Well, I thought there was the usual family propaganda, you know.
And especially when where am I? I'm in Libya someplace, and they say he's up for an Academy Award, he's been nominated. I said, I mean, let's tone it down, shall we? But it was true. The most glamorous affair in glamorous Hollywood draws a glittering crowd. The 35th Annual Academy Awards. We went, it was unbelievable. I sat right behind Patty Duke, and it was just unbelievable. I mean, didn't win, but wow. I mean, right out of the box is first major picture, and there he is. Aos 38 anos, Telly passou a ser reconhecido como um ótimo ator. Seu pai teria ficado orgulhoso. Sem nunca ter tido uma aula de teatro, o filho, com jeito, conquistara o cinema. Telly enjoyed the acting, but he also enjoyed what came with it. The acting was another avenue to achieve for his family, as well as to achieve that acceptance, if you want to say, that stardom will give you. Apesar do reconhecimento, Telly tinha medo de fracassar. Seu pai havia perdido a sua fortuna com a Grande Depressão, e Telly estava sempre com um pé atrás. And he said, you know, he said, I'm going to make it big in Hollywood. He said, and then I'm going to blow it. And I've never forgotten that quote. Telly era um homem cheio de temores, a maioria dos quais guardava para si mesmo. Representar era sua defesa. Fosse trabalhando em comédias como Mercado de Corações ou em thrillers intensos como Círculo do Medo. Apesar das suas dúvidas, Telly assumia riscos. A sorte e o talento haviam feito parte do seu sucesso, mas ele também havia mostrado um tino para apostas. Em seu trabalho seguinte, arriscaria novamente, apostando a carreira e seus últimos fios de cabelo. Em 1964, Telly Savalas completou 40 anos. Vinha atuando há apenas 5 e já havia sido indicado para um Oscar. Logo começaria a trabalhar em um épico bíblico chamado A Maior História de Todos os Tempos, fazendo Pôncio Pilatos, o governador da Judéia que condena Jesus à morte. So he gets on the phone and he says, Mama, I've got a part in the greatest story ever told. Oh, you'll make a wonderful Jesus, my son. I said, Mama, I'm not playing Jesus, I'm playing Pontius Pilate. Well, whatever it is, my son, be sympathetic. O diretor George Stevens sugeriu que Telly raspasse a cabeça para o papel. Ele concordou, mas pediu que seus filhos assistissem ao corte para que não se assustassem quando ele chegasse em casa careca. He didn't want this to be a traumatic thing, and we knew it was him. We could have cared less. I thought it was very cool. I thought it made him look younger and not kind of sort of old manish. We liked it. We liked rubbing his head, and it's sort of fun to watch him shave every day. I thought, it's fine, it looks good. And then he realized how handy this is and never grew his hair back. O visual Savalas estava nascendo e foi preciso muita coragem para andar careca na era dos cabeludos. Mas Telly gostava da atenção que recebia. Gostava também de andar com os trajes romanos dentro e fora do estúdio. Of course, no one was supposed to leave the studio in a costume, but he did. And he drove a Lincoln Continental, drove into our modern apartment at the Park La Brea, took the elevator up, the Centurion, comes in the house, sits on the modern couch, and makes phone calls. And it was very disconcerting. I was sort of glad when he left, and usually I was not glad when he left. Mas às vezes Telly passava meses fora de casa, sobretudo quando aceitava papéis na Europa. Ele tinha medo de voar e preferia barcos e trens, sempre viajando em primeira classe. Em Londres, passou a visitar os cassinos, desenvolvendo um gosto pelo jogo, especialmente por baccarat. He would gamble his house, his family, his uncle, his aunt, his dog, if he had one. No, he was big into gambling. Some gamblers that get very uptight when they lose a great deal of money. He never showed that one way or the other. When he won, when he lost, he was always even keeled, so to speak.
Telly podia ter a fama de apostador tranquilo fora das telas, mas no cinema começava a formar a imagem de vilão. Em 1966, representou um sádico legionário francês em Beau Geste. No ano seguinte, um soldado homicida chamado Maggot em Os 12 Condenados. Scream, you slut. Sprechen, you harlot. Scream. Sprechen. Sprechen, you. Apesar da aparência ameaçadora nos filmes, Telly continuava sendo pai e marido carinhoso, embora às vezes ausente. Apesar de gostar das viagens e da liberdade que traziam, ele sentia falta da família. Hello, my darling daughter Penelope. I cannot tell you how happy I am when I receive your wonderful letters and drawings. They are so beautiful, and I am so very proud when I see how well you make letters like P and E. Please don't stop writing because Papa misses you very much. But pretty soon I will be coming home and I will give you a great big hug and a squeeze. Give my love to Mama and Candace and to Hercules and all your pussycats. Love, Papa. A família era tudo para Telly. Fazia parte do fato de ser grego e de ser um Savalas. Por seus filhos e por suas duas esposas, Telly fazia tudo o que estivesse a seu alcance, mantendo-os sempre unidos. I remember when we went to New York, we'd stay at Catherine's house, his first wife's house, and that's not customary that the children of the second wife stay in the home of the first wife. When I did finally meet my new stepmother, the first thing she said to me was that it was very important to my father that I be a part of this new family and that we feel like a family, and we do. Em 1968, a família de Telly se juntou a ele na Suíça, onde ele filmava um dos filmes da série James Bond, a serviço de Sua Majestade. Ele fazia mais um vilão, um papel que alguns poderiam acusá-lo de representar em sua vida pessoal também. Porque enquanto sua esposa e filhos o visitavam, não suspeitavam que ele estava saindo com outra mulher. Aos 45 anos, Telly se apaixonara por uma atriz de 19 anos, Sally Adams. We were all together at the top of this mountain and shooting this movie. It seemed eternally. And so there was plenty of time to sit around and have dinner and talk and get to know one another. And he was charming. There was no one more charming and charismatic than Telly. You gotta remember, the other ladies that were in Telly Savalas' life were much the home people. Sally was today's lady. She would party with Telly. She would go out to nightclubs. She would go out to the different dinners. She was in show business. But we were very much in love. It was a very passionate, exciting relationship. Absolutely. Em 1973, Sally engravidou de Telly Savalas. Durante 5 anos, mantiveram o caso em segredo. Mas agora, Sally queria que Telly escolhesse entre viver com a esposa ou com ela. Não poderia mais ter as duas, viajando seguidamente dos Estados Unidos para a Europa. He was put in a position where I think that Sally was going to come to America whether he liked it or not. And because he always said he was blackmailed, you know, so he had to tell my mom. I almost have a feeling that he wanted his life with this other woman and us too. And then when Kojak, it became evident that Kojak was going to be shot in the States, she was not about to stay in England. Kojak, o papel que mudaria a vida de Telly para sempre, estava sendo oferecido a ele exatamente quando sua vida pessoal estava ruindo. Outros atores haviam sido considerados, inclusive Marlon Brando, mas o papel era de Telly. Tudo o que ele teve de fazer foi assinar o contrato para virar um grande astro. Era o ano de 1972 e Telly Savalas não era um homem feliz. Aos 48 anos, ainda estava casado, mas tinha uma amante em Londres que estava grávida e ameaçava se mudar para os Estados Unidos. Sentindo-se cercado, Telly estava sendo forçado a escolher entre a família que amava
e a mulher por quem havia se apaixonado. Enquanto isso, recebia propostas para trabalhar em um filme chamado The Marcus Nelson Murders. Se o filme tivesse sucesso, poderia se tornar uma série de TV, uma perspectiva que não chegava a animar Telly. Telly didn't want to do a series. He just didn't want to do a series. He said, I'll do the Marcus Nelson Murders, but I don't want to do a series. How could I do the one role? I mean, I have to have a variety of life. My life is a variety. I can't be stuck with one character. I said, maybe it won't sell. Com reservas, Telly assinou o contrato para fazer Theo Kojak, um detetive de Nova York que passa a ajudar um negro forçado pela polícia a confessar um assassinato. Did a lot of talking to them, and now you're going to do a lot of talking to me. He was a different kind of cop than we had ever seen before. I mean, he wasn't straight-laced. You know, we had before that the Jack Webb, all we want is the facts man. And here was a guy that was interested in people. Make me believe you. Make me believe you're not telling a lie. How can I do that? Tell me what they said. Exactly what they said. The Marcus Nelson Murders foi um grande sucesso, dando início ao projeto que Telly temia, uma série de TV para a CBS chamada Kojak. You're going to see a mortician if I hear a bang bang within 10 blocks of here. My lawyer, please. Get him in the car. Como Kojak, Telly fazia um tiradurão mais simpático, com uma atitude decidida, um pirulito e uma frase conhecida em todo o mundo. Loves you, baby. You're beautiful. He was my kind of guy. I just love that feeling of being with a man that's going to take care of everything. Durante anos, Telly cuidara de familiares e de amigos, conseguindo empregos para eles muitas vezes. Em Kojak, arranjou trabalho para o irmão George, que fazia o detetive falastrão Stavros. Ao final da primeira temporada de Kojak, em 1974, Telly tinha 51 anos e fama mundial. I don't think he realized his notoriety and his fame. We went to see the Norton-Ali fight. He thought he could just pull up in his limousine with that crowd, you know, outside the Yankee Stadium. They were crazy about him. They started shaking the car, Kojak, Kojak, and I'm going, I told you you can't do this. You're a star, you idiot. You can't do this way. Telly era realmente perseguido pelos fãs, e não apenas nos Estados Unidos. Diziam que até mesmo a rainha da Inglaterra era uma grande fã de Telly Savalas. Theo Kojak / Telly Savalas entered the TV detective genre at a time where everyone was a gimmick detective. We had a fat detective, which was Conan. We had an old detective, which was Barnaby Jones. We had a detective in a wheelchair, who was Ironside. And at first, everybody was trying to fit Kojak into that mold by calling him the bald detective. But he was so much more than that, as evidenced by the fact that he won the Emmy for Best Actor in a TV series the first year he was on, which is very rare. Telly's Pop, classy surgeon and first return. It's Telly's Pop, in front. Com o estrelato vieram novas ambições, inclusive a propriedade de um cavalo de corrida chamado Telly's Pop, e aventuras como cantor. Telly lançou um disco e em seguida mais 3. Well, the singing is up for grabs. I mean, let's put it this way. Pavarotti doesn't have a thread on his hands. Não importava que Telly não soubesse cantar. Ele achava que sabia, assim como as pessoas que pagavam para vê-lo em Las Vegas. But then I'll come your way, turn your blackest night into day. When you're needing it bad, 'cause of rough times you've had, I'm gonna look at you and I'm gonna say, who loves you, baby? And Telly's on all the time. I mean, he's doing the whole show with dancing girls, with special lighting effects. And who was in the audience? Frank Sinatra. Telly singing a Sinatra, his idol as a kid. I'm singing a Sinatra. Hey, what are we talking about? It's amazing. Sammy Davis Jr. used to tease Dean Martin. Used to tease him about that. You have a nightclub, eh? You're Kojak. What are you doing, you know? Eram os anos 70 e Telly não estava apenas nas telas de TV. Estava cantando também. Baby, baby,
won't you tell me what I want to know? Baby, baby, won't you tell me what I want to know? Ao final da primeira temporada de Kojak, Telly já havia se divorciado de Lynn e estava morando com Sally Adams. A tempestuosa relação produziu um filho, Nicholas, que era tão teimoso quanto o pai. A relação entre pai e filho não era fácil, em parte devido às brigas de Telly com Sally. We would butt heads every now and then. I'm sure he saw a lot of himself in me, maybe. Finalmente, em 1976, Telly e Sally se separaram. Ele chegou a pensar em se casar com ela, mas ela temia se tornar apenas mais uma das esposas de Telly. Ele tinha 53 anos e quando Kojak entrou em sua 5ª temporada, já estava perdendo audiência. Não era preciso ser detetive para descobrir que não bastariam correntes de ouro, uma careca reluzente e pirulitos para prepará-lo para o que viria em seguida. Em 1977, Telly Savalas estava no auge da carreira. Kojak, a série de TV que ele havia tornado tão popular com uma presença marcante e inconfundível, era vista em mais de 70 países. Quem visitava o set costumava encontrar Telly fazendo o papel de anfitrião, e quando as visitas eram belas mulheres, ele também tentava seduzi-las. Até durante uma entrevista. Are you a mother, Pat? No, I'm not, no. I make great babies, kid. I really do. Yes? Great kids. Well, send your references and a resume, and we'll look it over. You and me combined, we'd make either a princess or an emperor. Nothing short of that, kid. Huh? I just want to have one that will do a lot of commercials. You know, some little kid that does a jam commercial, and then I can retire. But you're not romantic when you say things like that. First of all, we'll start. We know we'll have a lot of fun making the kids. And then it all begins. And we'll raise them and love them and kick them because we love them. Only if you promise to do the diapers. I'll do everything else. You got a deal, baby. Okay. You got a deal. Em 1978, Kojak já estava no ar há 5 anos e com muito sucesso. Mas o encanto de Telly já não era mais o mesmo. E a série foi cancelada após 110 episódios. Da noite para o dia, Telly se tornou apenas mais um ator famoso procurando trabalho. There was a little bit of a lull. And when you went to a producer and you said, Telly Savalas, oh, Kojak, well, he's too identified. He's too identified. Em 1984, Telly retornou como Theo Kojak em uma série de especiais para a TV. Mas estava óbvio para todos que tanto o ator quanto o personagem estavam cansados. Após o 4º episódio, a nova série foi cancelada. When the show was canceled, you know, I came to him and I said, you know, Telly, this is sad, man. You know what he said to me? You know, Vince, it's somebody else's turn. All of a sudden, when there was no Kojak, suddenly, like it is in this business, people started to lose interest in Telly. I felt, you know, that he was like a kid and who had a great toy, and suddenly somebody took away that toy. And it was sad because I could think of all the wonderful things he could have done. He was capable of that. Telly havia algumas vezes escolhido papéis pelo dinheiro ou pela possibilidade de viajar. Como todos os atores, recusou papéis que talvez devesse ter aceito. A friend of his had asked him to do them a favor, to do a movie. And he said, yes, of course I'll do that. And in doing so, turned down Patton. And as you know, George C. Scott wound up doing it. And one of the reviews was, wonderful movie. George C. Scott was wonderful, doing an amazing impression of Telly Savalas playing Patton. Telly passou o resto dos anos 80 e o começo dos anos 90 atuando em alguns filmes para a televisão e outros medíocres para o cinema, sobretudo no exterior. E pela 4ª vez em sua vida, iniciou uma nova família. O nome de sua esposa era Julie Ravlat e Telly a conheceu em 1977. Ela era uma agente de viagens de Minnesota que passava férias com a mãe e a tia quando Telly as convidou para um drink no Hotel Sheraton, onde ele estava vivendo. He'd kiss their hands, he'd tell them how pretty they were, and you know, he was like that. He was just so wonderful. And women felt beautiful around Telly. Alguns meses depois, Julie passou a viver com Telly.
Ele tinha 54 anos e ela somente 20. Ao completar 60 anos, Telly já era pai novamente com um filho chamado Christian e uma filha, Ariana. Mas Telly também perderia familiares. Em 1985, o irmão de Telly, George, morreu de leucemia. George era taxista quando Telly lhe deu o papel do detetive Stavros em Kojak. Então, em 1989, a mãe de Telly, Christina, morreu. Muitos ouviam Telly dizer que se sentia órfão. Naquele mesmo ano, Telly sentiu as primeiras evidências de câncer de bexiga, a doença que causara a morte do seu pai. Temendo os resultados, demorou para fazer exames. Well, I said, Telly, see a doctor, for God's sakes. He says, forget about it. It's gone now. This is a month ago. Quando Telly procurou tratamento, já era tarde demais. Ele tinha 70 anos e iria morrer. Mas se recusava a admitir. E ninguém poderia sugerir o contrário. I think there was a lot of things he was uncomfortable talking about. I think he was comfortable staying in that persona and keeping people at a distance. And he liked it like that way. Nobody too close. Telly pode ter sido um homem fechado, mas nunca deixou de ser ligado à família. Em seus últimos dias, a família que ele amava e algumas vezes havia traído, se reuniu para dizer adeus. We were all around him. I know Gus was there, Nicholas was there, Catherine was there, his first wife, Sally came. It was mostly women in true Greek fashion. We were all around his bed. We were all there because we cared deeply and we loved him. Em 22 de janeiro de 1994, um dia após completar 71 anos, Telly Savalas faleceu. Durante a vida, ele havia mantido unida uma família de ex-mulheres e muitos filhos. Com a morte, semeou a desintegração da família. A razão para as brigas seria o testamento de Telly, avaliado em $6 milhões. A família se dividiu. A viúva Julie contra as outras esposas. Quanto ao legado final de Telly, ele será encontrado em meio aos muitos papéis que representou, tanto nas telas quanto fora delas. Telly Savalas was one of a kind. I don't think there's anybody around today that you can compare, that I can. I'm very, very proud to be his daughter. Not because of any of his acting, but because of the father that he was. It's true that I've been blessed. I think his legacy as an actor is that he paved the way for many of our other actors who would have never darkened a studio soundstage because they just were not beautiful enough. I think you could give my father and the popularity of Kojak credit for making it cool to identify with your ethnicity. All of a sudden, having an ethnic name became okay, and being of any kind of ethnic background was okay. It wouldn't surprise me at all that when we get to the pearly gates, that Kojak might be there. And it wouldn't surprise me at all that when we got to the gates of hell, that Kojak would also be there. I think he would be as at home in heaven as he was in hell. And that was the great ability and power of Telly Savalas. Para a geração atual, os anos 70 soam como história antiga. Mas aqueles que viveram a época lembram-se de tempos conturbados e de muitas mudanças. Tempos em que as pessoas precisavam de heróis. E encontraram um na TV, graças a um careca com um pirulito e uma frase consagrada. Who loves you, baby? 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 We'll always love you, Telly. Quem é que te ama? Kojak gostava de perguntar, e como ele, Telly Savalas sempre amava e era muito querido também. Pelos fãs de Kojak em todo o mundo e pelas ex-esposas e filhos que estavam ao seu lado quando ele morreu. Este é Biografia e eu sou Jack Perkins. Até a próxima vez.